विधानसभा जोगाण मंत्री वितंडा जुक्ति देखा मिली मनुष्यकृत अभाव जो दर बढ़ला कहीं एमती राजनीति है कहले जानी मंत्री सरकार को बदनाम करने को एबे चेष्टा करा जाउछि। एबे आलू देबाकू राजी होइछि पश्चिमबंग। तेबे विधानसभा किछि दिन हेलानी आलू घटना को नहीं विधानसभा सरगरम रही विरोधी माने सरकार को बारंबार काठगड़ा को टाणुले ये आलू मुद्दा को नहीं, किंतु वर्तमान जोगाण मंत्री वितंडा जुक्ति देखा मिली। मंत्री कहते मनुष्यकृत अभाव जो आलूर दर बढ़ला एवं कहीं एमती है तांको पाखरे मध्य उत्तर नाही। तेबे घटना को लेकिन कहीं राजनीति करा जाउछि बोली मंत्री जानी नाहंती बोली कहउचंती। तेबे सरकार को बदनाम करने को एबे चेष्टा करा जाउछि बोली मंत्री कहउचंती। एबे आलू देबाकू वर्तमान पश्चिमबंग राज्य होइछि। तेबे वर्तमान जोगाण मंत्री वितंडा जुक्ति देखा मिली। ये आर्टिफिशियल आउ स्कार्सिटी तैयारी करागला गवर्नमेंट को बदनाम करने। मुख्यमंत्री वेस्ट बेंगल मना कले कला दबू नहीं पुणी तो राजी हेल्ले दवाई कहीं एमती राजनीति से कर बुझीपा। तो स्कार्सिटी होगले कमिगले जो क्वांटिटा कमिज आवेलेबिलिटी कमिज जो रेटा बढ़ी जाए। रेटा अबिका तो सफिशिएंट आलू अच्छी अबिका आहरी कमिज पुणी जोगाण मंत्री वितंडा जुक्ति देखा मिली जे मनुष्यकृत अभाव जो आलूर दर बढ़ला वर्तमान आलू देवाकू पश्चिमबंग राजी होइछि बोली जहाँ कहुच्छी। वर्तमान ए संक्रांत अधिक आलोचना करिसेंती भुवनेश्वर रिपोर्टर आमर चिन्मय महापात्र। जोगाण मंत्री वितंडा जुक्ति देखा मिली मनुष्यकृत अभाव जो दर बढ़ला जे आलू को नहीं वर्तमान राज्य में वर्तमान राजनीति चर्चा जोर धरतिला। बारंबार विरोधी माने आलू केजी 40 टंका रु 50 टंका बिक्री होउची एवं जहाँ को नहीं कि विधानसभा हुलस्थुल होउची, किंतु जोगाण मंत्री बारंबार जो भाव में मंतव्य दौरान वितंडा जुक्ति बाड़ुंट ताकू नहीं कि विरोधी टार्गेट कर आलू दर नियंत्रण न होची नहीं, किंतु जोगाण मंत्री जो भाव में जुक्ति रखुंट बयान रखुंट ताकू नहीं कि साधारण असंतोष सृष्टि होती। ए प्रसंग में आम सहित आलोचना करने मुख्य विरोधी दल बीजेडी जी अच्छा शारदा जेना अच्छा और बीजेपी विधायक अगस्त्य बाबू अच्छा शासक दल पक्ष प्रतिनिधित्व कर सीधा सड़क शारदा बाबू जो बारंबार जोगाण मंत्री जो बयान दौरान जे आलू केजी कमिगला ट्रक रे आलू आसूची 300 आलू आपन ताकू नहीं समालोचना कर दर कमुनी। शुणु सबुठारु कष्टप्रद कथा हूँ सरकार आलू जोगाण रे एवं अत्यावश्यक सामग्री जोगाण रे सरकार विफल होती। आपण देखु दरदाम स्थिति वर्तमान नियंत्रण बाहर। खाइबा तेल वर्तमान 180 टंका, हरड़ डाली 190 टंका, आपणकर आलू किलो 50 रु 60 टंका, टमाटो किलो 100 टंका पखापाखि, रसुण किलो 400 टंका। गोटे लोकंकर साधारण जनतांकर जहाँ नित्य व्यवहार जिनिस ता आकाश छुआ अवस्था अच्छी एवं सरकार विशेष भाव में आलू जोगाण को जो हिसाब से कोऑर्डिनेट करिया कथा दूरदृष्टि खटेकरी केते आलू ओडिशा पई दरकार कोठू कोठू आलू आसी परिबो सेति योजना करिया कथा सरकार योजना करू नांती। सरकार किंतु परोक्षरे सबुबेले अन्य उपरे दोष लदुचंती। तेणु ये दोष लदुचंती भिन्न कथा, किंतु माननीय मंत्री आलू संपर्क में ओडिशावासी की संपूर्ण रूपे मिछ कहते। एपरिक वर्तमान समस्या एमती है जे आज्ञा मु काली जाइली एरिया को गाँव को जाइली काली गाँव रे किछि माँ मैंने मत भेटी माँ मैंने कहले जे आलू रेट 50-60 टंका आम आलू मंत्री की खोजुचु। मुझे कहीं आलू मंत्री खोज ना पाइले चोपा छड़े देवु। तेणु माँ मानकर वर्तमान चिंताधारा आलू मंत्री प्रति यह रहा। तेणु आशा करी ये कार्यक्रम को दूरे रे किपरि भाव में लोक आलू जोगेबे से सरकार जत्नवान हेबे। जो कथा कहते बारंबार मंत्री जो बयान दौरान आलू दर नियंत्रण को आसुनी आप कहते पश्चिमबंग दोष दौरान राजनीति कथा कहते। निश्चित रूप से देखु आम ओडिशा रे आलूर पश्चिमबंग आलूटा आम ओडिशा रे आसिले सस्ता हुए। पश्चिमबंग सरकार से आलू ओडिशा छाड़ापी तांकर कौन राजनैतिक उद्देश्य अच्छी से कहीपरिनी, किंतु से दौना। आम सरकार जे माननीय मंत्री से उत्तर प्रदेश रू आलू मगे कि सेठी ओडिशा को सप्लाय होची। तेणुक आलू पाई एते हो हल्ला होची सेटा नहीं, सेटा रहिबो क्राइसिस बेले बेले डिमांड अनुजाई सप्लाई जदि कम हुए से निश्चित रूप से क्राइसिस रुहे।
ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମ ସରକାର ପୁରା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଆଳୁ ଅଣାଯାଉଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଆମର ଭାଇ ଶାରଦା ଭାଇ କହିଲେ ଯେ ଚୋପା ଛଡ଼େଇବେ, କେହି ଏମିତି ଚୋପା ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ କହୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମ ବିରୋଧୀ ଭାଇଙ୍କର ବୟାନ ରହୁଛି। କେହି ଗପାଣିନେ ଲୋକ ସରକାର ଉପରେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଜନତା ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଏଇ ସରକାରରେ ପୂର୍ବ ସରକାର ତାଙ୍କ ଆଳୁ ମିଶନ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହେଇଛି। ପୂର୍ବ ସରକାରର ଇଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ନା ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କି ଲୋକ କହୁନାହାନ୍ତି ଆଳୁ ରେଟ୍ ଟେ ବଢ଼ିଛି, ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧୁଛି ନା ନାହିଁ ଆଳୁ ରେଟ୍? ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେଇଗଲେଣି। ତେଣୁ ଆଳୁ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଆଳୁ ରେଟ୍ ଦେଇ ଖାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ସେଇଟା ମୋତେ ଲାଗୁନାହିଁ। ଏଇ ବାଧୁନି କାହାକୁ ଆଳୁ? ନିଶ୍ଚିତ ଗରିବ ଯେଉଁମାନେ ପୁରା ଗରିବ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ସାଧାରଣ ଏମିତି ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଆଳୁ ପାଇଁ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ କହିଲେ ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ଏଠି ଆଳୁ ରେଟ୍ ଯେଉଁ ବଢ଼ିଛି ଏତେ ବାଧୁନି ଲୋକଙ୍କୁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଅଗସ୍ତି ଭାଇ ଯେହେତୁ ସରକାର ଦଳର ସଦସ୍ୟ, ସରକାରକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସରକାରକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଲୋକର ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟରେ ଆଳୁର ଭୂମିକା ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକଟା କିଛି ନହେଲେ ପଖାଳ ଭାତରେ ଆଳୁ ଟିକେ ପକାଇ ଦେଇକରି ସିଝେଇ ଦେଇକରି ଚକଟି ଦେଇକରି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇକରି ଖାଇ ଦେଇକରି ବଞ୍ଚେ। ତେଣୁ ଆଳୁଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଧୁଛି। ପଛରେ ରାଜନୀତି ରହୁଛି। ନା ନାଇଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଦୋଷ ଲଦିବେ। ରାଜନୀତି କ'ଣ ଅଛି? ରାଜନୀତି ମାନେ ସରକାରୀ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା, ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଜଗି ରଖିବା ହେଉଛି ସରକାର ଦଳର କାମ। ତେଣୁ ଆଳୁ ଯୋଗାଣରେ ସରକାର ବିଫଳ, ସେ କଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ କହିବା କଥା କହିବ। ତେଣୁ ସିଏ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି, ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ସରକାର ତ ତେମେ 6 ମାସ ଭିତରେ 2 ଥର ଆଳୁ ସଂକଟ ହେଲାଣି, 6 ମାସ ଭିତରେ 2 ଥର ଆଳୁ ସଂକଟ। ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଉଛି କଷ୍ଟ। ବିଜେଡି କ'ଣ ଦାବି କରୁଛି? ଆପଣ ତ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଥିଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ, ଏବେ ଯେ ଆଳୁ ରେଟ୍ କମୁନି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଭଳିଆ ବୟାନ ଦେଉଛି। ଆମେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ସହିତ ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଆଗତ କରୁଛୁ। ଦରଦାମ ସ୍ଥିତି ଉତ୍କଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଏବଂ ଆଜି ଆଳୁକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଳୁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ଦରଦାମ କମାଯାଉ, ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲର ଦରଦାମ କମାଯାଉ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ମୂଳରୁ ଦାବି। ସାଧାରଣ ଜନତା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗଠନମୂଳକ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ଭୂମିକା ଲିଭାଉଛି। ଆଉ ସବୁ ଦରଦାମ କମିବ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସରକାର ପୁରା ପ୍ରୟାସ ଅଛି। ଆଳୁ ମାନେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ସରକାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି, ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍ କଥା ଚାଲିଛି। କଥା ହେଲେ ସମାଧାନ ହେଇଗଲେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲର ଆଳୁ ଆସିଲେ ଆମକୁ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ତା ଭଲ ହେବ। ଯେହେତୁ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ହେଇକି ଆମକୁ ଆଳୁ ଦେବେ ନାହିଁ, କେମିତି ହେବ? ପୁଣି ଦେଲେ ତ ଆମେ ପୁଣି ଶସ୍ତାରେ ପାଇବା ନା, ଆହୁରି ଶସ୍ତା ହେଇଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆହୁରି ଲୋକ ତଳକୁ ମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ସରକାର ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଧ୍ୟାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି କେମିତି? ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶୁଣୁଥିଲେ ଯାହା କହୁଥିଲୁ ଏବେ ଶାସକ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳର ବିଧାୟକ ଯେ ଆଳୁ ସଂକଟ ନେଇକି ପରସ୍ପର ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦାଲୁଦୁଲି ହେଉଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆଳୁ ସଂକଟ କେବେ ଦୂର ହେଉଛି ଏବଂ କେବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆଳୁ ଆସିକି ଆଳୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉଛି ତାହା ଉପରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସରୋଜ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ମହାପାତ୍ର, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।